Good morning, dear Sangha. Selamat pagi, komunitas terkasih. Three of us, Sister Tenu, Sister Yakman, and myself, we're very happy to welcome you to our day of mindfulness. Kami bertiga, saya, Sister Tinyu, dan juga Sister Yakmin. Kami sangat gembira dan berbahagia menyambut kalian semua di acara Day of Mindfulness hari ini. I'm sure all the weekends you have activities here. Saya tahu bahwa di weekend ya kalian ada acara di sini. And I'm sure you are welcome to be in this place. Saya yakin kalian juga sangat di welcome di sini. But this week we have what we call a DOM, a Day of Mindfulness. Jadi minggu ini kita mengadakan Day of Mindfulness ataupun Hari Berkesadaran. As the name renders, that means this is the day for us to cultivate mindfulness. Jadi artinya yaitu hari ini adalah hari kita di mana kita bisa menumbuh kembangkan kesadaran. Before we go into the business of mindfulness, sebelum kita masuk ke dalam topik kita, I'd like to know if any one of us here have insomnia. Saya mau tahu apakah ada di antara kalian yang punya insomnia atau kesulitan tidur? Not few people. When we have, before having this Dharma talk, we have the sitting meditation. Jadi sebelum ceramah ini kita semua melakukan meditasi duduk. I hope you enjoy the sitting. Do you feel it's very challenging? Saya berharap kalian menikmatinya. Apakah menurut kalian sulit? Susah? No, not challenging at all. Tidak sulit? Any sleepiness? Ada yang ngantuk? Yes, and some no. Okay. For me, meditation is the best medicine for insomnia. Buat saya, meditasi adalah obat terbaik untuk insomnia ataupun sulit tidur ya. I see in the meditation many people sleep very well. Karena saya sering melihat orang kalau meditasi tidur nyenyak sekali. Is that true? Benar gak sih? I sit in the back and I see it. Saya duduk di belakang ya, pagi ini saya bisa melihat. It seems like you don't sleep enough last night. Mungkin tidur karena semalam nggak cukup tidurnya. It's very strange, huh? Some of us last night we lay on bed and it's very difficult to sleep. Jadi agak-agak sulit ya. Kadang-kadang kita tuh ada yang semalam mungkin tidur susah banget terlelap. But when we are in meditation, we don't understand why. It makes us feel so sleepy. Tapi pas meditasi nggak tahu kenapa ya kok bisa jadi ngantuk. Maybe boredom. Mungkin bosan. Or restlessness. Atau tidak bisa diam, tidak bisa tenang. That means that we outside of the meditation time, our minds can quite restless. Itu artinya di luar sesi meditasi sebenarnya pikiran kita itu tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Because it's been stimulated pretty much whole day. Karena pikiran kita itu selalu teraduk-aduk ya sepanjang hari. Majority of it is from making a living. Jadi di mana kita harus bekerja, mencari nafkah. And the rest of it is for us to impose on ourselves. Impose. Jadi semua itu I mean, you apply on yourself. Ya, semua itu jadi kayak kita itu jadi terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. So if we are not in meditation, we would not sit and do nothing like this. Jadi kalau kita tidak meditasi, kita tidak akan duduk seperti ini dan tidak melakukan apa-apa. We always have a phone to play with. Kita selalu ada telepon di depan kita untuk main-main. And the shopping mall. Dan juga mall ya, ke mall untuk shopping. And the shopping mall can, we can spend few hours in the shopping mall easily.
Kita gampang sekali ya pergi ke shopping mall, berjam-jam di dalam shopping mall. Originally, we think that we go to the shopping mall because it's very cool because of the AC. Jadi mungkin juga kita ke shopping mall itu karena di dalam shopping mall itu kan ada AC-nya ya. Jadi kita merasa enak gitu, dingin. But the thing is that we have our eyes, and eyes like to look at pretty things. Nah, tapi masalahnya kita juga punya mata ya. Mata kita itu suka melihat hal-hal yang bagus-bagus, barang-barang yang bagus. Yesterday, I went to the shopping mall. Kemarin saya pergi ke shopping mall. I want to refresh my memory of shopping in the old days. Saya mau mengingat kembali memori saya di masa lalu ketika saya pergi ke shopping mall. Because before I ordained, I did go to the shopping mall. Ya, saya waktu sebelum menjadi monastik saya juga pergi ke shopping mall. But now I don't. Dan sekarang udah enggak. Because I only wear one color, brown. Karena saya cuma punya satu warna, yaitu warna coklat. Life is much simpler, if you have only one choice. Hidup menjadi sangat-sangat sederhana ketika kita cuma punya satu pilihan. So yesterday I went to the shopping mall and I saw many things that look really, really pretty. Jadi ketika kemarin saya pergi ke shopping mall, saya melihat begitu banyak hal, banyak warna, dan semua itu sangat-sangat bagus. And very natural. You want to have them, right? Dan sangat otomatis ya. Ketika kita melihat sesuatu yang bagus, kita jadi pengen memilikinya. But because our teacher taught us mindfulness. Tapi karena guru kita mengajarkan kita tentang mindfulness, tentang kesadaran penuh. So I recognize the desire in me to have these things. Jadi saya mengenali saya punya keinginan untuk memiliki barang-barang tersebut. And I ask myself, do I really need them? Dan saya bertanya, apakah benar saya membutuhkan semua itu? Especially there's one shop that sell all kinds of pots and teapots and very fancy things. Terutama ada satu toko ya menjual barang-barang yang mewah ya, barang pot teh. The other two sisters, I don't know if they notice it, but I really wanted to go into that shop. Saya nggak tahu deh yang dua sister itu tahu nggak sih itu toko itu. Kalau saya sih benar-benar mau tuh masuk ke toko itu. But I'm a little bit restrained myself. Tapi saya menahan diri saya. Because I have to be a model for them. Karena saya harus menjadi guru buat mereka. If I go by myself, definitely I will go into that shop. Kalau saya pergi sendiri, saya pasti masuk tuh ke toko itu. But then I realized that, my wants always have more than what I need. The wants, it's always is bigger than the need. Tapi saya tahu bahwa keinginan saya itu selalu melebihi apa yang saya perlukan. And so I restrained myself, I didn't go in. Jadi saya tahan diri saya untuk tidak masuk ke toko itu. So going shopping should not go alone. Jadi kita tahu ya kalau shopping itu kita jangan pergi sendirian. Bring your partner or bring whoever you feel like you need to be careful when you go with that person. Jadi ajaklah seseorang ataupun suami istri ya yang kita bisa mendampingi kita. So today, when you think that you come for this day of mindfulness, you think you come alone. Some of you come with your family members. Jadi hari ini mungkin ada yang datang ke sini sendirian dan ada juga yang datang bareng keluarga ya. But many of us we come here alone, right? Tapi kebanyakan kita sendiri kan ke sini sendirian. Are you sure you come alone? Bener gak sih? Yakin kita datang sendiri? Check it again, see it again if you come alone. Coba. I'm serious, I'm not kidding. Coba ya cek lagi, bener gak sih kalian datang sendirian? Coba.
Who do you think that you carry with you to come here? Siapa yang menurut kalian bawa ke sini bersama kalian? This is an invisible friend, but Ini it's adalah always with us. Ini teman ya, ada teman yang tidak kelihatan, yang selalu bersama kita. Who? Siapa? Yourself? Kalian sendiri? Of course, yourself. Of Who course else? ya, tentu saja. Lalu siapa lagi? Shadow. Shadow. Correct. Ya betul. Even though today is no sun. Walaupun hari ini nggak ada matahari ya. Stress. Stress. Is that right? Bener gak? It follows you. Even, like shadow only follow you when there's a sun. But stress follow you, sun or no sun, they follow you. Bener gak sih kalau stres itu mengikuti kita? Kalau misalnya bayangan itu kan kalau lagi ada matahari. Tapi kalau stres itu ada atau nggak ada matahari tetap aja ikutin kita ya. Is that correct? Bener gak? At night when you lay on bed and you want to sleep, but your stress stop you from sleeping. Waktu kita mau tidur, stres itu tetap saja mengikuti kita dan kita jadi nggak bisa tidur karena stres itu. And that's how we sleep in meditation. Karena itulah kita tidur di dalam meditasi. Because in meditation, that's how we allow ourselves to be. Karena di saat meditasi itulah kita menjadi kita seperti kita apa adanya. So we don't distract ourselves with anything. And that is how we listen to our body. Kita tidak terpenuhi oleh hal-hal di luar kita ketika kita dalam meditasi. So if we don't come here today, we are at home, for sure we will pick up the phone. Kalau saya yakin kalau kalian tidak di sini, saya yakin sekali kita menjadi telepon. Or go to shopping mall. Atau pergi ke shopping mall. But we not really allow ourselves to rest. Kita tidak pernah membiarkan diri kita sendiri untuk beristirahat. That's how we all have this kind of restlessness in us. Karena itulah kita tuh selalu bergejolak ya, tidak bisa istirahat dengan tenang. If we can sit for few minutes without doing anything, either we fall asleep or we will feel restless, we will do something, we will stand up and do something. Kalau misalnya kita duduk nggak ngapa-ngapain gitu, kita akan merasakan bosan, lalu kita pengen melakukan hal-hal yang lain. So today we will invite our friend stress to come out. Yeah. Jadi hari ini kita akan mengundang teman kita ini, si stres ini, untuk pergi keluar. So we can have a kind of conversation. Sehingga kita bisa punya percakapan. So let us enjoy one sound of the bell. The sound of the bell is like the voice of the Buddha calling us back. During the talk, even though our ears, we are listening, but our mind is talking at the same time. And so whenever we hear, every 15 minutes, we hear a sound of the bell, it really helps us to let go of that talking and just come back to the listening. Ya, jadi kita akan menikmati satu suara bel. Suara bel ini seperti suara Buddha yang memanggil kita kembali hadir di sini dan sekarang. Ketika kita mendengarkan ceramah, walaupun kita mendengar sebenarnya di dalam pikiran kita itu banyak sekali percakapan. Jadi ketika kita mendengarkan suara bel ini yang akan dibunyikan setiap 15 menit, kita kembali lagi ke sini dan sekarang dan juga konsentrasi kepada nafas.
Living in the big city like Jakarta, there is no way that we can escape stress. Tinggal di kota besar seperti Jakarta, tidak mungkin ya rasanya kita bisa kabur dari rasa stres. And stress can be in many forms. Dan stres itu bisa banyak wajah ya, mempunyai banyak bentuk. Can you give me some of the stress that you feel in your daily life? Kamu bisa kasih tahu saya gak seperti apa stres itu, salah satu stres kalian? Dalam bentuk apa? Traffic, that's number one. Traffic jam, yaitu kemacetan. When I go to Jakarta, the first thing that I notice is traffic. Waktu pertama kali saya nyampe di Jakarta, yang pertama kali saya hadapi yaitu macet. I come here only a few times. Since I arrived in Indonesia, I think this is the second time I go to Jakarta. Sejak saya sampai di Indonesia, saya baru beberapa kali ke ke Jakarta. Ini kedua kali saya ke Jakarta. But you live here every day. Tapi kalian tinggal di sini setiap hari. Okay, what else? Apalagi? Huh? Yes? What he say? Homework. That's exactly right. Homework. Homework because we have a boy. Ya, PR ya. Thank you for sharing this so we know you're stressed. Terima kasih sudah mengungkapkan ini. Yeah, Homework PR. You know, sometimes parent thinks that, oh, you have to do homework. Yeah. You know, maybe now we have a new understanding. There's a stress doing homework. Ya, kadang sebagai orang tua kita tahu bahwa anak kita itu harus mengerjakan PR. Jadi kita tahu ya bahwa mengerjakan PR itu juga salah satu stres. We also have university students here. Kita juga ada mahasiswa di sini. We have professor, university professor also. Profesor. So they feel that stress in the school. Jadi ya mereka juga merasakan stres itu ya di sekolah. How about the rest of you? No stress? Yang lain gimana? Nggak ada ya stresnya ya? Job? Yes. Kerja. What else? Apalagi? When you talk about job, that means long working hour. Kalau kerja apa? Maksudnya? It's no longer 8 hours like in the past. Is that right? In the past, when I work, 8 hours. Every week, 40 hours. Di masa lalu, kalau saya kerja itu, satu hari itu 8 jam, satu minggu 40 jam. Anything else? Apalagi? Cannot achieve what you want. Tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Wow, that is a big topic for our discussion. Wah, itu adalah topik yang sungguh-sungguh besar. We can have a whole retreat about that thing. Kita harus ngadain retret untuk topik itu tuh. Anything else? Apalagi yang lain? Mundane, your daily life, mundane. Ya, sesuatu yang sederhana lah ya, yang sehari-hari gitu. How about noise? Bagaimana dengan suara bising? How about pollution? Polusi? You know, there's a recent research saying that living in the big city, any big city, not just Jakarta, the noise can really, really take toll on our health. Ada research ya belakangan ini, kalau kita tinggal di kota besar, bising itu sangat akan mempengaruhi kesehatan kita. The cost of living rising, is that right? Biaya hidup meningkat ya. Doesn't matter how many hours we work every day, but it seems that not enough. Berapa lama pun kalian kerja, tetap saja kita merasa nggak cukup. Because the price of everything rise up very fast compared to our salary. Karena semua biaya-biaya itu naik ya dibandingkan gaji kita. Anything else? Any Apalagi? Stress you can think of? Cannot earn profit. Earn profit. Cannot earn profit. Maksudnya nggak bisa untung.
Any emotional stress? Apakah ada stres secara emosional? It seems like you all have a very happy life because you don't have stress. Karena kayaknya kalian semua punya hidup yang bahagia ya, nggak ada stresnya ya. Any depression? Ada depresi, Any mood swing? ada mut-mutan, ada yang punya keluhan itu, Any mental forgetfulness? ada suka lupa, mental. Seems like I pressed the right button. Kayaknya saya menekan tombol yang So they are benar. all the stress that we are facing every day. Nah, itulah yang kita hadapi setiap hari. But you ever wonder how amazingly, how wonderfully that our body, our mind can cope with the stress that we're dealing with every day? Pernah nggak sih kita membayangkan betapa hebatnya diri kita dalam mengatasi semua itu, mengatasi stres setiap hari. That it speaks volume about our body, physical body and mind. We have this wonderful mechanism to adapt and to survive. Jadi kalau kita berbicara tentang kehebatan tubuh dan pikiran kita itu, kita punya satu mekanik, satu cara ya, di mana kita itu bisa bertahan untuk bertahan hidup ataupun bertahan dalam situasi apapun. We have to make a living. We all have to make a living, right? So we have to continuously thrive and survive. Jadi kita itu kan butuh bekerja ya. Kita harus bekerja, jadi kita harus terus bertahan. That's how in meditation we give rise to gratitude to our body. Karena itulah ketika kita meditasi, kita menumbuhkan rasa syukur atau rasa terima kasih ke badan kita sendiri. Because from what you share, you have many things that you want to achieve. And we have to use our body every day to achieve what we want. Ya, seperti yang tadi dibilang, kalian ingin menggapai sesuatu ataupun merealisasikan sesuatu dan kita butuh badan kita untuk mencapainya. But not many of us know how to look after our body. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara merawat tubuh kita. It's difficult because from this outside of the body, we cannot see the internal body, the inside of the body. So that's how it's very easy for us to forget this body. Jadi kita tuh cuma bisa melihat tubuh fisik kita bagian luar saja ya, nggak bisa melihat bagian dalam. Jadi karena itulah kita mudah melupakan. Last week I went to the hospital and I have my lung checkup because I have my skipping heartbeats. Jadi minggu kemarin saya pergi ke rumah sakit untuk melakukan check up ke jantung saya karena saya jantungnya itu kadang-kadang ritmenya nggak normal. So the doctor wants to see if there's any blockage in my blood, in my vessels. Jadi dokter itu mau melihat apakah ada kesumbatan di dalam jantung. So on the computer screen, there's my heart, and then another day I have to take X-ray of my lungs. Lalu saya bisa melihat di layar ya kondisi jantung dan juga saya harus melakukan X-ray untuk paru-paru saya. So the doctor showed me how the heart functioned and all the vessels, bringing blood, the heart pumping, so the vessel can bring blood to all parts of my body. Jadi dokter itu memperlihatkan kepada saya jantung itu dan bagaimana pembuluh darah yang ada
mentransportasikan darah ya ke seluruh tubuh. Right now, it functions normally. Sekarang ya itu normal ya, bekerja dengan normal. And it should be. Dan harusnya begitu ya. Yeah. But when the doctor showed me, because I have problem with breathing heartbeat, so when I look at my heart and inside of my body, I just feel a lot of love for my body. Ya, waktu dokter itu memperlihatkan organ jantung, ya, saya tiba-tiba merasakan begitu banyak rasa terima kasih dan juga cinta kepada jantung saya. We all can breathe normally now, and it's very normal. Kita semua bisa bernafas dengan normal ya sekarang, semua itu normal. But if we cannot breathe or our heart like skip beating, we feel very suffocate. Ketika kita tidak bisa bernafas ataupun jantung kita agak melemah, kita akan sangat menderita. And we worry. Dan kita merasakan khawatir. Because if it blockage in the vessels, the heart cannot pump the blood to the brain, and I can die. Karena apabila jantung itu tidak bisa mempompa darah ke otak, dan saya bisa meninggal. It's a miracle, the whole body, how it functions, how it connects together, and how it functions to keep us healthy and alive. Dan kita bisa lihat benar-benar banyak keajaiban di dalam tubuh kita, bagaimana organ-organ itu bekerja sama sehingga kita bisa hidup. But in my meditation, of course, in a meditation, you will breathe in a way that you take care of your body. You relax your body to let go of the tensions in your body. Karena itu di dalam meditasi kita bisa merilekskan tubuh kita, melepaskan semua ketegangan yang ada di dalam tubuh kita. But most of the time in meditation, our body is just too tired. We sleep. Jadi that's what it needs. Seharusnya kita bisa lakukan hal tersebut, tapi kebanyakan malah kita tertidur ya dalam meditasi itu. Kita tidur karena memang itulah yang kita butuhkan. If we have any hours of waking hours, we would use it to make profit, to do something, but not really have that awareness of our body. Kalau kita terjaga ya, misalnya kita itu memakai waktu kita itu kan untuk kerja, untuk mencari untung gitu ya. Jadi jarang sekali kita memakai waktu kita untuk kembali ke badan sendiri dan juga merawat badan sendiri. So learn to pay attention to our body, to embrace, to love our body. Is already we are on the path of learning how to love ourselves. Jadi kita bisa belajar merawat badan kita sendiri ataupun kembali ke tubuh kita sendiri. Semua itu adalah jalan buat kita mencintai diri kita sendiri. But learning to love ourselves is not that easy. Belajar mencintai diri sendiri sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Because of our habit, because of our way of living. Karena kebiasaan kita, karena gaya hidup kita. We don't easily give rise to the awareness of this physical body. Kita jarang sekali punya perhatian terhadap tubuh kita. And many of us, we are waiting. Jadi banyak sekali kita lagi nunggu nih. You know, waiting for what? Do you know? Tahu nggak nunggu apa? Waiting for someone to walk into our life and love us unconditionally. Kita menunggu orang hadir, datang, mencintai kita tanpa syarat. Is that right? Benar gak? Of course, we're looking for that person. We're waiting for that person. Tentu saja kita nunggu orang tersebut. Orang yang bisa mencintai kita apa adanya. So let us ask ourselves, do I know how to love myself? Dan marilah kita bertanya, apakah saya tahu caranya mencintai diri saya sendiri? This question is very tricky. Jadi ini ya, pertanyaannya sangat-sangat tricky. It's not the question that give rise to obsession about ourselves.
Ini adalah pertanyaan yang maksudnya bukan jadi kita tuh jadi melekat pada diri kita sendiri. But it gives rise to invitation to ask ourselves, do I love myself enough? Tapi adalah satu undangan di mana kita harus bisa bertanya, apakah kita cukup mencintai diri saya sendiri? Do I know how to deal with this daily stress Apakah saya tahu caranya menghadapi stres that is taking toll on my body right now? Oh. Taking toll on my body. yang stres yang ada di dalam tubuh saya. In PV, she speaks English every day. And coming back to Indonesia, every day she speaks Indonesian. And so this part of the brain activates, and it's stronger. So Ya, jadi ini saya tinggalnya di Pelampiran Prancis, kalau pulang ke Indonesia harus ngomong bahasa Indonesia. that means that depend on our living conditions, that different part of our brain can be activated. Jadi sebenarnya tergantung kehidupan kita ya, maksudnya lingkungan kita di mana yang bisa mengaktifkan otak kita. Okay, so give us a little break so we can have a bell to help us to breathe. And so we can bring oxygen to our brain. And so that we can... Ya, mari kita menikmati suara bel supaya bisa break juga. Earlier we talked about stress of noise. Tadi kita berbicara tentang stres akan suara ya. And so sound is a kind of noise also. Jadi The sound of the bell. jadi bunyi genta juga merupakan sebuah stres. So we learn to Suara. use sounds around us to bring us back to our physical body. Jadi kita menggunakan suara di sekitar kita untuk membawa diri kita kembali ke tubuh kita. Even though we are sitting like right now, but our mind is still thinking. Walaupun kita duduk diam seperti ini, tapi otak kita, pikiran kita tetap berjalan. It's very seldom that our mind stops. Jadi jarang sekali ya pikiran kita diam gitu. That's how people said, the Buddha said our mind is like a monkey. Jadi Buddha berkata pikiran kita itu bagaikan monyet. Very seldom that monkey can sit still. Sangat jarang sekali monyet itu bisa duduk diam. And so when we come for a day of mindfulness, supposedly we cultivate mindfulness. So we begin with the sounds of the bell. Jadi saat kita datang berlatih dalam hari sadar penuh, kita berlatih menumbuh kembangkan kesadaran kita untuk diam ya, diam. So we are thinking, and then we hear the sound of the bell. We just come back to our breathing, and then we let go of that thinking. Jadi kita cenderung selalu berpikir, dan saat kita duduk diam dan mendengarkan bel, kita melepaskan semua pemikiran kita. This is a wonderful mechanism that built in our body when we are born. Jadi ini mekanisme yang ada di dalam diri kita saat kita dilahirkan. When we are in our mother's womb, our mother breathes for us. Saat kita berada di dalam rahim ibu kita bernafas bagi kita. But the moment we are born, and for some reason we cannot cry right away, the doctor have to slap us so that we can cry. Jadi saat kita dilahirkan, kita tidak bisa langsung bersuara ya atau menangis ya. Jadi dokter mungkin harus menoil kita atau memukul kita baru kita bisa That is the first moment of our life that we breathe on our own.
Jadi itulah saat pertama kalinya dalam hidup kita bernafas sendiri. And so not that all infants are born and survive. There's a percentage of infant die because they cannot breathe. Jadi tidak semua bayi yang dilahirkan itu dapat bernafas langsung ya. Ada berapa persentase bayi yang dilahirkan karena tidak bisa bernafas sendiri, mereka akhirnya meninggal. And if you have, like we have a little boy, Ada anak kecil, and if at home you have children, you look at them, they breathe with their whole body. jadi di rumah mungkin kita bisa melihat anak-anak bernafas dengan keseluruhan tubuh mereka. That's how they can play whole day. Nah, itu mereka bisa bermain Yeah. seharian ya. The parents get home from work exhausted, but the children look like they have immeasurable energy. Jadi orang tua habis kerja seharian pulang-pulang capek, tapi anak-anak mereka bisa energinya banyak sekali untuk bermain seharian. Because they breathe with their whole body. They don't restrict their breathing. Karena mereka bernafas dengan seluruh tubuh mereka. Mereka tidak membatasi nafas mereka. And you look at their face, their lips, their pink, their cheeks, their body, their arms, their legs, pink. Jadi kita lihat ya tubuh mereka, pipi, tubuh ini jadi agak merah jambu ya. Karena ini nafasnya. So whatever part of the body that we breathe through, we bring fresh oxygen to our body, and that's how they have that pink color. Jadi saat kita bernafas, kita membawa oksigen masuk ke tubuh kita. Itu sebabnya bagian tubuh tersebut menjadi berwarna merah muda. Children, they can breathe with whole body because they don't have any worries. They don't have any stress. They don't have any concern about anything. Jadi anak-anak bisa bernafas dengan seluruh tubuh mereka karena mereka tidak punya rasa cemas atau stres ya. Until they go to school. Sampai mereka harus mulai sekolah. And that's where the stress begins. Dan mereka mulai stres ya. And it continuously until the end of our life. Dan itu terus berlanjut hingga akhir hidup mereka. Right? It's not like when you get married, the stress will stop. Jadi tidak artinya begitu orang menikah langsung stresnya hilang ya. So when we were children, right? Before becoming adults, we were children. Kita jadi anak-anak ya sebelum tumbuh dewasa. Yeah, we breathe like that. Kita bernafas seperti itu. But when we grow up, we have more awareness of our body. I have to be slim. Tapi setelah kita tumbuh dewasa, kita lebih sadar ya akan tubuh kita. Mungkin kita harus lebih langsing. Or we have a lot of worries, anxiety. Dan banyak kecemasan dalam hidup kita. So we restrict our breathing. Jadi kita membatasi nafas kita. And we breathe only with our chest, not with our belly. Jadi kita bernafas hanya dengan dada kita, tidak dengan perut kita. So any one of us go up here, the 5th floor, without out of breath, raise your hand. Jadi ada yang naik ke lantai 5 ini tanpa kehabisan nafas? Boleh tunjuk tangan? Or you feel, by the time you get to this door. Is that correct? Jadi kita ngos-ngosan ya sampai di depan pintu ini ya. Because if we go to work, we have elevator or escalator. Jadi kalau kita ke kantor mungkin ada eskalator atau lift ya untuk membantu kita. We don't have to use our feet and our lungs very much. Kita tidak perlu memakai kaki atau paru-paru kita. But going up the 5 stairs, five flights of stairs to come up here is a really good pump for the heart. Jadi menaiki ini ya 5 lantai itu sangat memompa kerja jantung kita. And so because we restrict our breathing with our mind, so our mind is never stop thinking, worrying, planning. Jadi kita membatasi nafas kita, membatasi pikiran kita dengan nafas kita ya. Jadi banyak kecemasan yang muncul di pikiran kita. We can put all of our life force energy into our career. Kita dapat memfokuskan semua energi kehidupan kita pada karir kita. But we forget that the moment we stop breathing or the moment our heart stop pumping blood to our brain, we can die at any moment.
Tapi kita lupa kalau kita berhenti bernafas atau berhenti memompa jantung kita, kita bisa meninggal. And so when we have to leave this world, there's nothing we can carry with us, we can take with us. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada yang bisa kita bawa bersama dengan kita. So when I was in the hospital and I look at my lungs, my heart, I just have a lot of love for my body. It's working so hard for more than 50 years. Jadi saat saya berada di rumah sakit melihat hasil pemeriksaan paru-paru dan jantung saya bisa melihat, saya bisa merasakan betapa besar rasa cinta kasih kepada tubuh saya dan yang telah bekerja keras selama 50 tahun lebih. So when I have problem with breathing or my heart skip beating, I feel that I can die at any moment. Jadi ketika saya merasakan masalah di jantung saya merasa bisa mati ya, setiap meninggal kapan saja. And so for me, every morning wake up having a whole new day is a gift. Jadi setiap hari memiliki hari yang baru itu merupakan sebuah anugerah. And it doesn't mean that when we get to our 70, 80, we will leave this world. You know, people die in their 20, 30. Tidak berarti saat kita akan meninggal di usia 70 atau 80. Di zaman sekarang usia 20 saja ada yang sudah bisa meninggal. So right now when we are sitting here, we are breathing, our body doing this automatic work, breathing. Jadi saat kita duduk di sini, tubuh kita secara otomatis bernafas bagi kita. And so that's how we can be alive. Dan itulah kita bisa hidup pada saat itu juga. So right now we are all peaceful, we are all okay. There's no danger around here. Saat ini kita merasa damai, tidak merasakan ada bahaya. So we breathe very normal. Jadi kita bernafas secara normal. But suddenly somebody shout, "Fire!" Tapi mungkin tiba-tiba ada yang berteriak, kebakaran. What do? Apa yang kita lakukan? Run, of course. Pasti Run lari. for life. Jadi kita lari menyelamatkan diri. Right? We have to run to escape the fire, to survive. We don't want to die. Jadi kita melarikan diri untuk menyelamatkan diri, kita tidak ingin mati. And so the brain send the signal. As soon as it hear fire, the brain will send signal to our body. Jadi begitu kita mendengar kata kebakaran, otak kita mengirim sinyal kepada tubuh kita. The heart, the lung, the heart rate, the breathing rate accelerate. Jadi detak jantung, detak nafas itu jadi lebih cepat. Especially it pump blood to our brain so we can think quickly to survive. Dan darah lebih cepat dipompakan ke otak kita agar kita bisa berpikir lebih cepat ya untuk menyelamatkan. It will kind of like stop the stomach. Don't pay attention. Don't send blood to the stomach, because right now the stomach is doing the digestion, right? Digesting our breakfast. Jadi nafas atau darah tidak dipompakan ke perut karena perut lebih fokus pada pencernaan. So it kind of like stop the stomach, sending blood to the stomach, so it can send blood to our limbs, our arms, our legs, so we can run fast. Jadi darah tidak dikirimkan ke bagian perut, tapi dikirimkan ke bagian tubuh lainnya agar kita bisa berlari ya cepat ya, menyelamatkan diri. Our body is a marvelous thing. Tubuh kita adalah hal yang sangat luar biasa. But then when we run out of this building, we go outside and we will safe. Jadi jika kita lari dari bangunan ini keluar, dan kita akan merasa kita akan selamat. Very natural. The heartbeat, the breathing rate will go back to normal. Secara alami detak jantung dan detak nafas kita akan kembali seperti semula. Because when we are in danger, all of our thinking, energy, blood will be very focused on how to get out of danger. Jadi saat kita dalam bahaya, tubuh kita, jantung kita, semuanya akan berfokus bagaimana caranya kita keluar dari bahaya tersebut. But right now we are not in danger. We don't think about danger, right? Tapi saat ini kita tidak sedang dalam bahaya, jadi kita tidak memikirkan hal tersebut. So you listen to the Dharma talk.
Jadi Anda mendengarkan ceramah Dharma, If it's interesting enough to keep you awake, then you listen. jadi Anda cukup sadar ya, dan jadi Anda bisa fokus mendengarkannya. If it's not interesting enough, Kalau menarik, Anda akan fokus mendengarkannya dan tidak jatuh tertidur. get to the phone. Yeah, Tidak. touch the phone. See who's sending message. Jadi tidak It's waiting ini ya, for me. tidak terganggu oleh HP siapa yang sedang menghubungi saya gitu. And so we don't pay attention to our body at all. Jadi kita tidak fokus pada badan kita. So stress is a kind of danger situation happening to our body when we are in very stressful situation. Jadi stres adalah kondisi bahaya yang terjadi pada tubuh kita. Because when we feel stress, automatically in our body it will release adrenaline. Ketika kita merasa stres, tubuh kita akan melepaskan adrenalin. It can also release serotonin and cortisol. Dan juga serotonin dan kortison. To keep us safe. To keep us function. Yang menjaga kita bisa tetap berfungsi dengan baik. And so in our daily living, when we are in traffic, every morning we get to work when we are in traffic. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saat kita menghadapi kemacetan, especially that morning you have a meeting, very important meeting. Apalagi saat kita mau menghadiri rapat ya yang sangat penting. And you know that you have to be in the office at certain time, at 9 o'clock. Dan kamu harus mepet ya nyampe kantornya. But 10 to 9 o'clock you still in traffic. Dan sebelum jam 8.50 itu kamu masih terjebak macet. Do you notice anything in your body if you are in that situation? Kamu perhatikan nggak apa yang terjadi dengan tubuhmu saat kamu sedang berada dalam kondisi itu? Wait patiently. Menunggu dengan sabar. Or you feel very restless. Atau sangat nggak tenang gitu. You would think of how to get out of that traffic, find out the route or something to get to the office. Ya, Anda pasti akan panik ya, akan memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari kemacetan itu dan mencari cara lain untuk sampai di kantor dengan cepat. So when we think of danger, it's like a tiger walk into this room. It's a danger, right? Jadi bagaikan harimau yang datang ke ruangan ini. Jadi bagaikan dalam kondisi bahaya seperti itu ya. Because at that moment when you see the tiger, you will mobilize your body to run. Jadi ketika melihat harimau tersebut, Anda akan mengaktifkan tubuh Anda untuk beralih. So when you think you are in traffic, you are not in danger. Saat Anda berada dalam kemacetan, Anda tidak dalam bahaya. But actually your body activates your whole body. It's like you are in danger, like you see a dead tiger. Tapi sebenarnya Anda mengaktifkan tubuh Anda bagaikan Anda sedang menghadapi harimau tersebut. Because you have to mobilize all of your senses, your energy, your blood flow, everything for you to get out of the traffic to get there. Anda harus mengaktifkan seluruh tubuh Anda, seluruh panca indera Anda agar dapat keluar dari situasi bahaya tersebut. Or some other morning you don't have to have that important meeting, but you still stuck in traffic. Because that's the thing every day. Atau saat Anda tidak punya rapat penting tapi Anda terjebak macet. Itu juga kondisi yang kita hadapi setiap harinya. And traffic is just a very small part of the whole picture of the stress of our daily life. Jadi macet hanya salah satu contoh kecil dari stres yang kita hadapi setiap So hari. when you get to the office, there's a lot of things waiting for you. Jadi ketika kita demand you to have this deadline. Jadi ketika kita sampai di kantor ya, banyak stres lain yang sedang menunggu kita. Misalnya bos yang menuntut kita deadline dari pekerjaan kita. You may work 12 hours, 14, 15 hours. Anda mungkin bekerja 12 sampai 15 jam. And then you get home. Dan saat Anda pulang ke rumah, your children have stress from school. Anak Anda stres dari sekolah. They don't like to listen to you. Mereka tidak mau mendengarkan Anda. Because they like to play.
They don't want to do homework. Mereka mau main dan tidak mau mengerjakan PR. And you feel so tired, you feel exhausted, and you start yelling. Nah, Anda merasa sangat capek, Anda mulai berteriak ya. Even though deep inside you don't want to yell, but you still do. Walaupun dalam hati Anda tidak ingin marah-marah, tapi Anda tetap melakukannya. That means that the stress level in your body is above normal. Jadi sebenarnya tingkat stres dalam tubuh Anda itu di atas normal. So how do we cope with the stress? Bagaimana kita menghadapi stres itu? Most of the time we ignore. Kebanyakan biasanya kita menghiraukannya ya. Because we feel that it's overwhelming. Karena kita merasa sangat kewalahan dengan There's stres. very little energy left to deal with. Kita tidak punya banyak energi untuk menghadapinya. You know, at the end of your work day or at the end of your business day, if you have business. Jadi selesai kerja atau selesai berusaha, There's very little energy left. tidak cukup banyak But energi there's tersisa. so many interesting things that waiting for us in the phone. Tapi banyak hal yang menarik yang menunggu kita dalam HP kita. Yeah. So we would like to serve. Yeah. We like to check things. And so it uses up all of our energy. Jadi kita suka mencari-cari, membaca-baca di HP kita ya. Jadi kita menggunakan energi kita untuk itu. And the next morning we go to work, the same thing happen again. Keesokan paginya kita pergi kerja dan hal yang sama berulang kembali. And for long, our body is stretching itself very thin. Jadi setelah berulang-ulang seperti itu, tubuh kita energinya makin sedikit, makin Because turun. the stress, they say the stress that have really trigger our body fight and flight mechanism. Karena stres itu memicu mekanisme bertahan atau berjuang ya pada tubuh kita. So the chances to meet a tiger is only one time, maybe one time in your lifetime. Jadi kesempatan untuk ketemu harimau seperti itu hanya sekali dalam seumur hidup. Mungkin hanya sekali ya dalam hidup. But the stress that we are dealing every day is like meeting the tiger every day. Tapi stres yang kita hadapi setiap hari bagaikan kita ketemu harimau setiap harinya. It sounds very funny, but it's actually just reality. Itu kedengarannya lucu, tapi kenyataannya seperti itu. That means that our body and our physical body have been activated to in a mode of fight and flight all the time. Jadi tubuh fisik kita itu setiap harinya diaktifasi ya untuk menghadapi kondisi atau mekanisme lari atau berjuang gitu ya. And so at the end of the working day when we get home, you feel exhausted. Jadi setiap pulang kerja itu kita sangat capek sekali. Because the body is very tense, ready to respond, always ready to respond. Dan tubuh kita itu sangat tegang ya, selalu siap merespon, berkelahi ya, selalu siap bereaksi apapun yang terjadi gitu. And so for long, our immune system become very weak. Jadi lama-kelamaan seperti itu sistem imun tubuh kita menjadi lemah. We can easily get cold, flu easily. Kita mudah jatuh sakit. We can also Pilek, have digestive problem. Pilek, flu dan ataupun masalah pencernaan. Many of us, we have panic, anxiety attack or panic attack. Jadi banyak dari kita mungkin punya penyakit serangan kecemasan ya, panic attack. Because a little thing can trigger our anxiety and we feel like hopeless. Jadi sedikit saja bisa memicu kecemasan kita dan kita merasa tidak berdaya. We also have cardiovascular problem. Jadi masalah kardiovaskular, The heart. masalah jantung ya. Yeah, because when you are under stressful situation, your heart rate increase. Jadi setiap kita merasa stres, detak jantung kita naik terus. Your blood vessels tighten. Pembuluh darah kita menjadi tegang, mengecil gitu ya. Your blood pressure rise.
tekanan darah naik because you use a lot of energy, mental energy to deal with situation. karena kita menggunakan banyak energi mental kita untuk menghadapi situasi dalam hidup ini. If you have a very demanding and difficult boss, you know the experience. Jadi kalau punya bos yang sangat banyak tuntutan ya, itu It's like ya it's Anda like tahu pengalamannya. it's like he's like extracting the last drop of your energy. Jadi selalu memeras energi hingga penghabisannya dari tubuh kita. Because many people, they came to the retreat and they share with us. How do I know? People share. They say they have to quit their job because they cannot survive anymore. Jadi So demanding. banyak orang yang datang ke retreat kita dan berbagi hal seperti itu ya, banyak menghadapi bos-bos yang memeras sampai titik darah penghabisan ya istilahnya. Gitu. Itulah saya tahu. Because we are dealing with the stress every day, so that's how the body have to release hormones to deal with this stress. Jadi karena kita menghadapi stres setiap hari seperti ini, tubuh kita melepaskan hormon-hormon untuk menghadapi stres ini. Just like every day you meet a tiger. Jadi bagaikan kita bertemu harimau ya setiap harinya. You can really imagine how it weaken your body. Anda dapat bayangkan bagaimana itu akan melemahkan tubuh Anda. And stress is the suffering of our modern time. Stres adalah penderitaan di zaman modern ini. Maybe our ancestors in the past, they suffer hunger, right? Hunger, war. Mungkin nenek moyang kita ya, mereka menghadapi kelaparan atau perang. In our time, we don't suffer from hunger. We have enough to eat. Tapi di zaman kita ini, kita tidak menghadapi kelaparan. Kita punya makanan yang cukup. Actually, more than enough to eat. We eat more than enough. Kita makan lebih dari cukup sebenarnya. We can work. We can have kind of economic safety. You can feel that you have your job. You can live your life. It's not like our ancestors. They live day by day. Yeah. Kita punya keamanan dalam hal ekonomi ya. Jadi kita punya makanan cukup, pekerjaan cukup, tempat tinggal cukup. Tapi di zaman dulu nenek moyang kita, mereka hidup hari demi hari. Because technology is so advanced, it makes our life much more easy and much more comfortable. Jadi teknologi sudah semakin canggih dan membuat hidup kita semakin nyaman. But along with that, there's nothing that is totally positive. It always have something in it that is a side effect. Tapi sebenarnya tidak ada segala sesuatu yang selalu sempurna ya 100% ya. Pasti ada sesuatu yang kurang. We all want to have a more comfortable life. Kita semua ingin memiliki hidup yang nyaman. We have more than enough to eat. Kita punya makanan yang cukup. We want to travel. Kita ingin jalan-jalan. And that's how we have to work harder. Itu sebabnya kita harus kerja lebih keras. Yeah. And that's how we accumulate more stress. Nah, itu sebabnya kita mengumpulkannya lebih banyak stres. And this suffering is very real in our body right now. Dan penderitaan itu sangat nyata ada di dalam tubuh kita. And so the Buddha taught of the Four Noble Truths. Buddha mengajarkan kepada kita 4 kesunyataan mulia. The first one is suffering. Pertama ada penderitaan. But this stress is kind of invisible suffering. Jadi stres adalah penderitaan yang tidak terlihat. We feel it, but we don't see it. Kita merasakannya tapi tidak melihatnya. So we have to name it. Jadi kita harus memberi nama atau menyebutnya. Now we name it stress. Kita menamakannya stres. So there's homework for you to do. Itu adalah PR bagi Anda. You go home, you will write down all the stress that you are facing in your daily life. Jadi Anda pulang dan menuliskan semua stres yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Sometimes mentally, intellectually, that you have this stress, but you never write it down. Secara mental Anda tahu Anda punya stres ini, tapi Anda tidak pernah menuliskannya ya. And you will be surprised that it's not just 2 or 3 stresses. It can be 10. Anda akan kaget mungkin stresnya bukan cuma 2-3 tapi bisa mungkin lebih dari 10. And after naming stress,
we will find out what is the root of the stress. Setelah menamakan stres yang Anda hadapi, Anda bisa mencari akar dari stres tersebut. So many people say that, oh, the teachings of the Buddha is it's all about suffering. Very pessimistic. Banyak orang bilang ajaran dari Buddha adalah tentang penderitaan. Itu sangat pesimis ya. But actually the teaching of the Buddha is very scientific. Tapi sebenarnya ajaran Buddha itu sangat ilmiah. Anything I say so far not make sense to you? Apa yang saya sebutkan dari tadi itu apakah masuk akal bagi Anda? So the Buddha taught us we have to name our suffering and then we have to look into the root of our suffering. Jadi Buddha mengajarkan kita harus menamakan penderitaan kita dan kita harus mencari akar dari penderitaan tersebut. Very good thing is in the registration, when you register for this day, you write out what you want. What is your goal for coming for a day of mindfulness. Jadi mungkin saat Anda mendaftar untuk DOM ini, Anda harus menuliskan apa tujuan Anda mengikuti hari ini. Many of you write that you want to be more mindful. Banyak dari Anda yang menuliskan Anda ingin menjadi lebih sadar penuh. To live more mindful life. Untuk hidup lebih sadar penuh. To have more awareness, to have more peace in daily life. Menjadi lebih sadar dan lebih damai dalam kehidupan sehari-hari. Only one person want to be enlightened. Hanya satu orang yang ingin menjadi tercerahkan. I thought all of us, we all want to enlighten, right? Saya pikir kita semua ya ingin mencapai pencerahan. But surprisingly, only one. Tapi rupanya hanya satu. What is I think maybe you practice that you don't have a goal. You just practice, yeah? Because enlightenment could be a goal for you to reach. Mungkin Anda semua hanya ingin berlatih demi berlatih, tapi sebenarnya pencerahan itu hanya satu tujuan yang ingin dicapai. But I want to say congratulations to all of you. Tapi saya ingin mengucapkan selamat bagi Anda semua. Because you are on the path of learning how to look into the root of your suffering. Karena Anda semua sudah berada di jalur bagaimana mencari akar dari penderitaan Anda. You can be anywhere today, but you choose to come here. Anda bisa berada di mana saja hari ini, tapi Anda memilih untuk hadir di sini hari ini. So I see your intention. Saya melihat tujuan Anda. Because you really want to learn how to deal with your stress, your daily stress. Karena Anda ingin belajar bagaimana menghadapi stres Anda. So when you first come here today, you may have a very neutral feeling. Mungkin ketika Anda hadir di sini pagi ini, mungkin perasaan Anda netral saja. Some of us have been practicing mindfulness before. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah berlatih mindfulness sebelumnya. But some of us are very new. Dan sebagian dari kita masih baru. And so I hope that you have a taste of what is mindfulness after today. Jadi saya harap Anda sudah mencicipi ya rasanya mindfulness itu hari ini. And so we just look at the stress that we have, and now we are looking into the root of our stress. Jadi mungkin kita melihat stres yang kita hadapi, kemudian kita mencari akar dari penderitaan tersebut. But the desire to know how to end the stress is strong. Jadi jika keinginan untuk mengakhiri stres itu cukup kuat, but the habit of forgetfulness is also equally strong. Kebiasaan untuk melupakan, menghadapi stres itu juga cukup kuat. Correct? Yeah. So these two forces, they encounter. Jadi dua kekuatan ini saling bertentangan ya. And if we are alone, we are not strong enough. Jadi kalau kita hanya bertindak sendiri, kita tidak cukup kuat. Our habits will pull us away. Kebiasaan kita akan menarik kita jauh dari sini. But when we come together like today, we reminding each other. Tapi saat kita berkumpul bersama seperti hari ini, kita akan mengingatkan satu sama lain. So mindfulness is the energy of awareness.
Jadi mindfulness adalah energi kesadaran. I am aware that there's a high stress level in my body right now. Saya sadar ada energi stres yang cukup tinggi dalam tubuh saya saat ini. And breathing is one of the best mechanism things that we already have in our body. Dan bernafas merupakan salah satu mekanisme yang sudah kita miliki dalam tubuh kita. It is a whole source of energy within ourselves. Ini adalah sumber energi yang cukup kuat dalam tubuh kita. If we learn how to tap into this source of energy, we heal ourselves. Jika kita tahu cara memanfaatkan sumber energi ini, kita dapat menyembuhkan diri kita sendiri. Some of you will say, problem? Don't worry, I have ChatGPT. I will ask ChatGPT. It will tell me, don't worry. Jadi mungkin dari sebagian dari kita berpikir kalau ada masalah kita bisa tanya ke ChatGPT ya. Yeah. Nggak perlu khawatir. Yeah, you type as, oh, how do I deal with my stress? Jadi mungkin tanya ke ChatGPT bagaimana cara menghadapi stres ini. Try later. You know what it say? Anda bisa coba nanti. Exercise. Iya, tahu nggak nanti jawabannya seperti apa. Jadi itu PR ya buat Anda. Mindful breathing. Oh, ya, jadi jawabannya mungkin salah satu latihannya adalah mindful breathing, bernafas sadar penuh. Mindful eating. Makan sadar penuh. It would not tell you, you just drop it and it will be gone. Dia tidak akan kasih tahu untuk melepaskannya dan itu akan hilang sendirinya. But it's not telling you, I will help you, I will do that for you. No. Jadi ChatGPT tidak akan menjawab, saya akan membantumu. It say, mindful breathing. Jadi dia akan memberitahu Anda untuk melakukan nafas sadar penuh. It say, mindful eating. Jadi makan sadar penuh. And so the breathing here, the technique to breathe, actually there's no technique to breathe because we all know how to breathe. Jadi teknik nafas sadar penuh itu sebenarnya tidak ada karena kita semua sudah tahu cara bernafas. So especially when dealing with stressful situation, if we remember to come back to our breathing, the chance is that we can calm ourselves down. Jadi terutama saat kita menghadapi situasi stres, jadi kita kembali ke nafas kita akan tahu bagaimana cara menenangkan diri kita sendiri. But the thing is, most of the time we wait until we are stressful, we don't remember to breathe. Ya, jadi kita kadang nunggu sampai stres ya, kita tidak ingat caranya untuk kembali pada nafas. And so every moment that we are awake, this is how we cultivate mindfulness, mindful breathing. Jadi setiap saat kita terjaga, itulah caranya kita memupuk, menumbuh kembangkan nafas sadar penuh. Sometimes I have to fly like 4 or 5 hours flights. Kadang saya harus terbang 4-5 jam ya. The tendency is to watch something, to read something, to listen to something, to kill the time. Jadi kecenderungannya kita membaca sesuatu, melakukan sesuatu hal untuk menghabiskan waktu. Especially if I have to fly over night time, midnight, night fly. Terutama jika saya melakukan penerbangan malam. My body cannot sleep on the airplane, it's very tiring. Tubuh saya tidak bisa tidur karena tubuh saya sudah sangat capek. I would not touch anything. I would just close my eyes and breathe. Saya tidak akan menyentuh apapun, saya hanya akan memejamkan mata dan bernafas. Because that is the best thing for my body. Itu hal terbaik bagi tubuh saya pada saat itu. But many of us, we watch movie. Tapi banyak dari kita akan nonton film ya saat penerbangan malam. So we forget our body. The forgetfulness is very strong in us. Dan kita lupa ya. Jadi energi lupa itu sangat tinggi dalam tubuh kita. Because when we breathe, we activate this mechanism in us that we breathe with our lungs, and it can really calm the heart rate. It lowers the blood pressure. Jadi saat kita bernafas, kita mengaktifasi nafas kita ya, mekanisme nafas kita. Jadi kita akan menenangkan detak jantung kita dan pembuluh darah kita juga akan lebih
stabil. In a normal circumstance like this, if we cannot breathe peacefully when we are in stressful situation, do you think you can breathe peacefully? Dalam situasi seperti ini, saat kita duduk tenang, jika kita tidak bisa bernafas dengan damai, Anda pikir apakah dalam situasi stres Anda akan juga bisa bernafas dengan damai? Dengan And tenang. when we are in stressful situation, nobody can help us except ourselves. Jadi dalam situasi stres seperti itu tidak ada orang lain yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. And so parents, you learn to breathe and you can breathe, then you can teach your children when they are stressful doing homework. Jadi bagi para orang tua, Anda dapat berlatih bernafas dengan tenang dan Anda juga bisa mengajarkan kepada anak Anda bagaimana cara bernafas dengan tenang. So the next homework will be PS selanjutnya adalah when we go up and down that stairs, Anda naik turun tangga. we call mindful climbing stairs. Jadi kita menyebutnya latihan naik turun tangga secara sadar penuh. Try it. One in breath, one step, one stair. One out breath, one stair. By the time you get to the 5th floor, you are not out of breath. Jadi coba ya, satu anak tangga, satu nafas. Jadi begitu sampai ke lantai 5, Anda seharusnya tidak akan kehabisan nafas. Your mind is with your steps. Jadi pikiran Anda berada bersama langkah Anda. And you breathe one breath, one step, one breath, one step. Jadi Anda bernafas, satu nafas masuk, satu anak tangga, satu nafas keluar, satu anak tangga. This is a kind of training. Ini merupakan latihan To train ourselves to be in the moment with our footstep. untuk melatih kita tetap berada bersama langkah kaki kita. This is how I do the exercise because there's no place to walk. So I go up and down the stair, up and down, up and down. And at the same time I do mindful breathing. Jadi ini caranya saya latihan ya, naik turun tangga dengan nafas karena tidak ada tempat lain untuk berjalan. Ya, So untuk if we can olahraga. together today we can practice mindful breathing and you can forget everything I say today, but don't forget your breathing. Jadi Anda dapat melupakan semua yang saya katakan dari tadi, tapi jangan lupakan nafas Anda. Because the breathing is happening all the time. All you need to do is just to pay attention, to breathe with your breathing. Jadi nafas kita selalu berada bersama kita setiap saat, kita hanya perlu memusatkan perhatian pada nafas tersebut. Feel like you be friend with yourself. Anda menjadi teman bagi Anda sendiri. The more we can breathe mindfully, the more we are at home in our body. Semakin kita bisa bernafas, memusatkan pikiran pada nafas, semakin kita merasa nyaman dengan tubuh kita sendiri. Because we are at home in our body, we know what is happening in the house. Jadi saat kita merasa nyaman dengan tubuh kita sendiri, kita tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Right? If you are not in your house, you on vacation, your house leaking, you don't know. Jadi bagaikan kalau kita jalan-jalan ya, kalau di rumah kita ada yang bocor, kita tidak tahu gitu. Kalau kita tidak memberi perhatian pada rumah kita. But if we are at home, we know the roof is leaking. Tapi saat kita di rumah, kita tahu atapnya bocor. So when we are breathing and we are mindful of our breathing, we are at home in our body. Jadi saat kita bernafas dan kita memusatkan perhatian pada nafas kita, kita tahu And this is kita the ada di key. rumah. And this is the key to unlock all kinds of problems or health problem, situation, daily situation. Ini caranya kita untuk memecahkan semua permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. So we will stop now because if I talk longer, you will all sleep. Jadi kita akan akhiri sekarang. Jika saya berbicara lebih panjang lagi, Anda mungkin akan tertidur.